Herzlich willkommen bei der German Schule. Freut mich, dass du dabei bist. Hier kannst du auch übrigens das Kanal abonnieren, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, viel Erfolg und viel Spaß beim Deutschlernen. Halo, udah lama sekali ya saya tidak bikin video di YouTube channel Jerman Schule. Saya usahakan untuk bisa optimal memberikan tentang atau penjelasan gramatik maupun pembahasan soal-soal ujian bahasa Jerman. Sebelum itu, saya mohon untuk para teman-teman ataupun yang melihat video ini, tolong subscribe untuk YouTube channel Jerman Schule, share ke teman-teman lainnya, dan juga jangan lupa juga komen, karena saya baca komen teman-teman serta masukan untuk perbaikan video-video yang ada di channel ini. Kali ini saya akan membuat video akan menjelaskan tentang salah satu ujian yang ada di Jerman, ujian bahasa Jerman Deutsch für Zuwanderer Niveau A2 B1. Jadi biasanya yang mengikuti ujian ini teman-teman Ausländer atau orang asing yang berasal dari negara-negara seperti Arab, Syrian, biasanya seperti itu. Selain negara itu juga biasanya juga ada yang mengikuti ujian ini. Jadi selain ujian Gute, ujian TEG, juga ada ujian Deutsch für Zuwanderer gitu. Oke, kita langsung untuk soal lesson. Ini adalah lesson untuk hewan kita bahas nanti. Lesson untuk Teil 1. Nah, di sini di saat ujian materi soal bahasa Jerman ini seperti biasa terdiri dari 4 bagian soal: hören, lesen, sprechen, dan schreiben gitu. Bedanya apa dengan TEG dan ujian Gute? Bedanya dari jenis soalnya saja. Oke, kita langsung. Beispiel kita nggak perlu jelaskan karena seperti biasa Beispiel hanya pemahaman tentang pengerjaan soal ini. Kita lanjut in 21. Sie möchten ein gebrauchtes Auto kaufen. Nah, menjawab soal-soal ini teman-teman harus paham apa itu maksud dari Sie möchten ein gebrauchtes Auto kaufen. Kalau misalnya teman-teman tidak tahu arti ini, maka tidak akan bisa menjawab mana jawaban yang benar, A, B, atau C. Seperti itu. Nah, saya akan jelaskan. Anda ingin membeli sebuah gebrauchtes Auto. Gebrauchtes Auto itu sama seperti bekas ya, mobil bekas. Jawaban di sini adalah kemungkinan A, B, atau C. Kita perhatikan. Audio dan Reise. So, di sini kita lihat bagian audio. Bagian audio teman-teman bisa membeli loudspeaker. Loudspeaker itu maksudnya speaker ya. MP3 player, CDs, pop, CDs yang klasik. Dan tidak ada di sini yang membahas mengenai mobil. Otomatis jawaban A false, salah. Kita lihat di bagian Reise. Reise ini jalan-jalan artinya. Kursreise, liburan singkat, Urlaubsreisen, Bahntiket, dan Flugtiket. Juga tidak ada di sini yang membahas mengenai mobil. Nah, otomatis audio dan Reise false. A und B sind false. Jawaban yang benar otomatis ya C, andere Seite. Nah, Seite yang mana? Nggak perlu pusingkan. Yang penting jawabannya bukan A dan B, berarti jawabannya C. Zaitanya yang manapun bukan tugas kita, yang penting cari jawaban yang benar. Itu aja. Oke? Mungkin jawabannya andere Seite-nya ada di bagian Fahrzeug, ada di bagian Feinschmecker. Itu nggak perlu dipusingkan di bagian mana andere Seite-nya. Yang penting mencari jawaban yang benar. Kalau udah benar lanjut ke soal berikutnya. Jangan buang-buang waktu, oke? So, kita lanjut 22. Eine Bekannte hört gern Geschichten. Bekannte itu sama seperti kenalan, hört mendengarkan, gern suka, Geschichten itu cerita. Suka mendengarkan cerita. Wo finden Sie ein passendes Geschenk? Di mana Anda bisa menemukan passendes Geschenk, artinya kado yang cocok. Jawabannya ada A, Filme und DVDs, Bücher,
andere Seite. Also, jawabannya Filme und DVD, Bücher und andere Seite. Kita lihat di bagian Filme. Filme und DVDs. TV-Serien, DVD, Musik und Konzert. Ini hanya ada TV, DVD, musik, dan konser ya, konser. Kemudian ada lagi bagian Bücher. Oke, kita lihat bagian Bücher. Bücher, Belletristik. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu ini artinya apa, ini artinya fiksi, buku-buku fiksi. Kinder- und Jugendliteratur. Ini pasti udah tahu artinya. Sachbücher. Kalau belletristik itu merupakan fiksi, Sachbücher merupakan non-fiksi. Hörbuch, Zeitschriften. Hörbuch ini adalah cerita yang melalui listening atau melalui audio. Zeitschriften ini artinya kalau misalnya teman-teman nggak tahu ini artinya majalah. Kalau Zeitung koran, jadi Zeitschriften ini majalah. Nah, di mana jawaban yang tepat untuk soal nomor 22? Itu ada di bagian Bücher. Kenapa? Perhatikan. Hört, mendengarkan. Gerne, suka mendengarkan Geschichten, cerita. Berarti bukan bentuk buku, tapi dalam bentuk audio. Seperti itu. Maka lihat di sini ada Hörbücher. Jawaban yang tepat yaitu yang B. So, seperti itu ya cara menjawabnya. Jadi, teman-teman akan sulit menjawab soal ini kalau misalnya nggak tahu arti Hörts, nggak tahu arti Geschichten. Makanya, sebelum ujian, pastikan teman-teman memiliki kemampuan kosakata bahasa Jerman yang cukup. Hafal sebanyak mungkin kosakata. Karena untuk A2 itu nggak begitu sulit ya. A2, B1 itu tidak begitu sulit. Apalagi A1. Gitu. Jadi jangan sampai satu ujian nggak lulus, sia-sia harus bayar lagi untuk ujian berikutnya. Jadi harus bisa mengukur kemampuan sendiri. Lebih baik kalau misalnya belum cukup mampu untuk ujian, jangan ujian dulu. Daripada ntar sia-sia buang-buang duit ya. Makanya siapkan semaksimal mungkin supaya hasilnya juga maksimal. Also, sekarang kita lanjut nomor 23. Sie möchten ziehen in 2 Wochen in eine neue Wohnung und suchen dafür Kartons. Anda pindah dalam 2 minggu ke eine neue Wohnung und suchen dafür Karton, dan mencari untuk itu Kartons. Kemungkinan jawabannya ada Möbel und Wohnen, Heimwerker und andere Seite. Nah, untuk menemukan jawabannya ini, teman-teman harus melihat bagian-bagian yang ada di soal ini. Pertama itu ada di Möbel und Wohnen. Untuk yang A ya, kita bahas apa aja yang ada di Möbel und Wohnen. Regale, regal itu sama dengan rak. Betten ya tempat tidur ya. Badmöbel, Lampen, Licht, Sofa, Licht lampu, Sofa, Sessel, Stühle, Tische, Küche. Tidak ada di sini yang menyebutkan Kartons. Otomatis jawaban A salah. Kemudian kita lihat jawaban yang B, Heimwerker. Bad und Küche. Kamar mandi ini, bad ini. Elektrowerkzeug. Umzugsmaterial. Nah, di sini ada kata Umzugsmaterial. Umzug itu pindah, material itu ya barang-barang itu keperluan untuk pindah. Otomatis jawaban untuk soal nomor 23 adalah yang B, Heimwerker. Ada di bagian Heimwerker. Farben und Zubehör sini juga bukan. Karton itu adanya di Umzugsmaterial, itu barang-barang yang digunakan untuk pindahan. Also kita lihat soalnya. So, otomatis jawabannya adalah B untuk nomor 23. Wir brauchen am Arbeitsplatz eine Kaffeemaschine. Anda butuh di tempat kerja ya, Arbeitsplatz ini sebuah Kaffeemaschine, mesin kopi. Kemungkinan jawabannya ada di Feinschmaschine, Heimwerker, dan andere Seite. Kita lihat jawabannya A, B, atau C. Also, di sini kita lihat di bagian Feinschmecker. Weine, teman-teman pasti tahu wine apa? Alkoholfrei, Getränke, minum-minuman yang alkoholfrei. Süßes,
makanan yang manis, und salzig, makanan yang asin, Kaffee, Tee, Früchte und Gemüse, Fische und Meeresfrüchte. Kalau ada yang tidak tahu artinya ini apa, ini adalah merupakan makanan laut, makan makanan yang dari laut. Nah, di sini ada kafe. Yang dibutuhkan bukan kafenya, tapi kafe machine. Kalau kafe aja di sini kopi ya, maksudnya di sini. Tapi kalau ada kafe machine, otomatis jawaban ini betul. Tapi di sini tidak ada kafe machine, otomatis jawaban A itu salah. Oke? Kemudian yang B disebutkan Heimwerker. Kita lihat Bad, Küche, Elektrowerkzeug, Umzugsmaterial, Farbe und Zubehör. Juga tidak ada di sini yang menyebutkan mesin kopi ya, kafe machine. Otomatis A dan B sind falsch. Jawabannya A dan B salah. Kalau bukan A dan B, otomatis jawabannya adalah C. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 25. Sie arbeiten abends zu Hause und suchen eine Schreibtischlampe. Anda bekerja pada malam hari di rumah dan mencari sebuah meja. Ini Schreibtischlampe, ini maksudnya adalah lampu yang untuk meja belajar ya. Kemungkinan jawabannya ada di Büro, Möbel und Wohnen, dan andere Seite. Kita lihat A, Büro. So, apa aja yang ada di Büro? Büro, Schreibwagen. Ini kalau teman-teman nggak tahu artinya adalah alat tulis. Bürotechnik, Büromöbel, Computerzubehör, Drucker ini printer, Festplatten, Lernsoftware, Betriebssystem. Lernsoftware ini sama artinya adalah perangkat lunak. Kalau Festplatten ini sama dengan hard drive ya. So, seperti itu. Nah, di sini tidak ada yang menjelaskan tentang lampu. Lampe, di sini tidak ada yang menjelaskan tentang lampu. Otomatis A jawabannya false. Kemudian kita lihat kemungkinan jawabannya lagi ada di Möbel und Wohnen. Kita lihat Möbel und Wohnen, apa aja ada yang ada di Möbel und Wohnen. Regale, Betten, Badmöde, Lampe und Licht, Sofa, Sessel, Stühle, Tische und Küche. Nah, di sini ada Lampe und Licht. Otomatis di bagian Möbel und Wohnen teman-teman bisa membeli lampu. Nah, pertanyaannya tadi adalah Sie arbeiten abends zu Hause und suchen eine Schreibtischlampe. Mencari lampu ya yang untuk meja belajar. Otomatis jawaban yang tepat adalah yang di Möbel und Wohnen. Jawabannya adalah yang B jawabannya. Gitu. Otomatis 25 itu jawabannya B. Nah, seperti itu. Tips untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman wajib tahu apa itu masuknya dari regal, Betten, Badmöbel, Lampen, itu apa aja bagian-bagiannya. Terus kemudian seperti Umzugsmaterial, apa aja yang termasuk Umzugsmaterial. Terus kemudian di sini ada Kaffeemaschine. Nah, Kaffeemaschine ini ada di bagian Haushaltsgerät. Apa itu maksudnya Staubsauger? Apa itu maksudnya Trockner? Harus tahu. Kalau tidak tahu ini apa-apa aja artinya, teman-teman tidak akan bisa menjawab soal Teil 1 ini. So, seperti itu penjelasannya. Silahkan. Kalau misalnya ada yang tidak paham, tidak mengerti, tulis komentar ya. Karena saya akan selalu baca komentar dari teman-teman. Jadi silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, next video kita lanjut untuk Teil 2. Gerne könnt ihr auch eine Bewertung dalassen, wenn ihr wollt. Oder das Video mit euren Freunden teilen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer German Schule.